Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello pupils, hello everyone. How are you all today? I hope you are happy today. Okay, now let's continue our lesson. So today we are going to learn about my trip. Actually, you have heard about this story before, but let's read and listen to the text again. But before that, let's do a quick review of what we have learned in the last meeting. Okay, do you still remember this assignment? I will read the text for you. Dennis usually wakes up at 7 in the morning and has breakfast at home. Then he goes to school. Yesterday, he woke up at 9 o'clock and had breakfast at a restaurant. Then he went to a museum. It was a lot of fun. Nah, jadi di awal Dennis masih menggunakan verb one. Ada wakes, ada has, dan ada goes. Karena di sini kejadiannya itu yang terjadi biasanya. Dennis biasanya. Nah, kalau biasanya karena bisa terjadi kapan saja, kita pakainya verb one. Tapi di sini setelah ada kata yesterday, baru di sana he woke, he had, he went, and he was. Karena yesterday artinya apa? Exactly, yesterday artinya kemarin. Jadi kalau yang di awal, Dennis biasanya yang kalimat ketiga pakainya yesterday, mulai membicarakan apa yang Dennis lakukan kemarin. Oke. Nah, how old was he? He was 18. Berapakah umurnya saat itu? He was 18. Dia saat itu umurnya 18. How did he die? Bagaimana dia mati saat itu? A snake bit him. Dia digigit oleh ular. Nah, di sini ada bite, ada bit. Nah, kalau a snake bites him berarti digigitnya sekarang, tapi karena ini ceritanya sudah lama, sudah terjadi di masa lampau, jadinya a snake bit him. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya bertanyanya sekarang, orangnya masih ada, how old is he? He is 18. Tapi karena ini Tutankhamunnya sudah meninggal, jadi how old was he? Menanyakannya dulu, umur dia dulu berapa? Jawabannya he was 18. Okay, now let's move on to our main activity today. We are going to listen and read. Jadi sebenarnya sudah pernah membaca teks ini ya, tapi kita baca lagi karena setelah ini akan ada writing activity. Are you ready to listen? Module 3, Project, English, Activity 1. What did Paul like the most about his trip to Egypt? Listen and read. My trip to Egypt. Last month, my family and I went on a trip to Egypt. It was very hot and sunny there. We rode camels to the pyramids of Giza. They were very big. I took a lot of pictures. We saw mummies at the museum. They were really scary. I liked the mummies' treasures the most. Egypt was fun. Egypt was fun. My trip to Egypt, ya. So what's the title? The title is My Trip to Egypt. Nah, di sini dia menceritakan tentang pengalaman dia bulan lalu, last month. Jadi, karena dia menceritakan hal yang sudah terjadi, dia menggunakan verb to. Ada went, ada was, ada rode, ada were, ada took, ada saw, ada liked, was. Nah, last month, my family and I went on a trip to Egypt. It was very hot and sunny there. Bulan lalu,
aku dan keluargaku pergi atau melakukan perjalanan ke Egypt, ke Mesir. Di sana sangat panas dan cuacanya cerah. Kita mengendarai unta ke piramid Giza. Piramidnya sangat besar. Aku memotret banyak gambar. Kita melihat mumi di museum. Muminya sangat menakutkan. Aku suka harta karun mumi. Aku paling suka harta karun mumi. Mesirnya menyenangkan. Jadi bagi yang bercerita, Mesir itu menyenangkan. Nah, sekarang, what did Paul do on his trip? Read again and tick. Jadi tadi siapa yang bercerita? Tadi yang bercerita adalah Paul. Oke, kita dengarkan ya. Kita baca. What did Paul do on his trip? Nih yang pertama. Ini gambar apa ya? Apakah Paul melakukan kegiatan ini? Tidak ya, Paul tidak melakukan ini. Yang kedua, kalau Paul melakukannya, silakan beri checklist. Nah, di sini di teksnya ada we rode camels to the pyramids of Giza. Jadi Paulnya mengendarai apa? Camels? Ya, Paulnya mengendarai unta, betul. Jadi nomor 1 ini tidak dilakukan oleh Paul, yang kedua dilakukan oleh Paul. Number 3. Nah, number 3 itu ada di teks. We saw mummies at the museum. Jadi Paul melihat apa? Paul melihat mummies. Kalau melihat itu verb satunya see, kalau verb 2-nya saw. Jadi kalau sedang dilihat saat ini atau biasanya terlihat pakainya see. I see a monkey atau I see my mother. Tapi kalau melihatnya sudah lalu, pakainya I saw my mother yesterday. Seperti itu. Nah, yang nomor 4. Nomor 4 ini kira-kira apa coba? What did Paul do? He took a lot of pictures. Jadi Paulnya katanya banyak mengambil gambar di sana. That's why he brought a camera. Jadi dia bawa kamera. Okay. Now this is your assignment. Wait. Masih ada satu lagi ya. Read and complete. Use the verb in the past simple or present simple. Oke. Karena sudah ada buku paketnya, karena sudah ada bukunya ya, sudah dibagikan. Silakan jawabannya sambil ditulis ya di bukunya. Number 1. Activity 1. Read and complete. Use the verb in the past simple or the present simple. Jadi kalau past simple itu yang tadi ada saw, yang present simple-nya itu ada see. Melihat itu see, melihatnya kemarin itu saw. Nah, di sini ada teach, ada rap, speak, buy, watch, and have got. Number 1. Wait. Okay, number 1. The Egyptians wrapped the body in bandages. The Egyptians wrapped the body in bandages. Ini wrap apa wrapped? Ini karena terjadinya sudah lama, pakainya wrapped. Lalu people bla 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 Spanish in Colombia today. Wait. Okay. People speak Spanish in Colombia today. Egyptian camels have got one hump. Nah, yang ini yang nomor 4,
di akhirnya ada last night, berarti watch-nya jadi watch. Di belakangnya ditambah ed. watched, watch. We watched the football game on TV last night. Nah, Helen always buy postcards when she goes on a trip. Di sini karena ada kata always berarti verbnya masih verb 1. Nah, yang ini yang terakhir, karena di akhir kalimatnya ada yesterday, jadi Andy taught Dave how to play his new computer game yesterday. Jadi di sini ada ketika kejadiannya sudah lampau atau disebutkan keterangannya ada last night, ada yesterday, berarti verbnya berubah jadi verb 2. Kalian bisa cari di kamus, ada regular verb and irregular verb. Jadi ada perubahan-perubahan verbnya dari verb 1 sampai ke verb 3. Dari present simple ke past simple, ada present participle, ada past participle. Jadi bisa dilihat di kamus atau bisa dicari di Google. Okay, now what do you see? Yes, this is writing tip. Jadi ini tips menulis ya. Write about a trip. When we write about the past, we use the past tense. I took a lot of pictures. Jadi ketika kita menceritakan, ketika kita menulis hal yang sudah terjadi, kita gunakan past tense. Di sini ada took. I took a lot of pictures. Karena verb satunya take, karena sudah terjadi diubah jadi took. Dari take jadi took. Use adjectives to talk about your feelings. They are very big. Jadi adjectives itu ada untuk menyebutkan kualitas sesuatu ya. Bisa besar, bisa cantik, bisa semua kata sifat yang berhubungan dengan sesuatu. Bisa menggunakan adjectives. Lalu ada intensifiers. Ada very, ada really, ada so. Are used to emphasize an adjective or an adverb. For example, they were really scary. Jadi ada very, really, dan so itu untuk memberikan penekanan pada kata sifat atau adverb. Di sini ada adverb juga. Kata keterangan ya. Jadi katanya di sini they were really scary. Jadi sangat menakutkan. Kalau misalnya they were scary itu hanya menakutkan, tapi kalau really scary berarti sangat menakutkan. Nah, sekarang write about your trip. Tulis tentang perjalananmu atau pengalaman liburanmu. Use the notes in activity 1. You can also read about Paul's trip on page 29 in the student's book. Nah, boleh dibuka buku paketnya atau buku bahasa Inggris yang sudah dibagikannya, halaman 29. Yang ini ya. Sama dengan yang ini. Nah, ini ada my trip to Egypt. Ini Paul's trip. Kalian tuliskan secara sederhana perjalanan yang pernah kalian lalui. For example, my trip to Bandung Zoo. In December 2019, I went on a trip to Bandung Zoo. Jadi tanggalnya atau tahunnya atau bulannya harus yang sudah terjadi, bukan yang akan terjadi atau sekarang sedang terjadi, karena ini menceritakan tentang hal yang sudah terjadi. Silakan kalian boleh menggunakan kamus atau meminta bantuan kakak atau sepupu atau orang tua kalian untuk menceritakan pengalamannya. Sederhana saja ya, seperti yang diceritakan oleh Paul. Silakan ditulis di buku, lalu kalau ada boleh ditambahkan foto saat kalian berkegiatannya. Okay? If there is any question, if you have any questions, you can chat me through WhatsApp. Okay, that's all for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.